Reka Sava, Beograd. Na veslu priča. Ukraj vode. Kad sam ja bio mali, knjige su se kupovale na metar. To su bili kompleti sabranih dela. I sećam se nekih pisaca koji danas postoje samo u ukrštenim rečima, kao recimo Louis Bromfield ili Archibald Cronin, Leonid Leonov, koga se možda još poneko seća, Pearl Buck, naravno. To je sve popunjavalo regale. I tu je bio jedan komplet jednog mađarskog pisca koji se zvao Lajos Zilahi. I on je imao jedan roman sa nazivom Voda nešto nosi. I to bi mogao da bude recimo početak moje priče, da voda nešto nosi. Ja ceo život živim pored dve velike reke. U stvari pored Dunava ceo život živim i negde sam već i rekao da čak i kada ga nikad ne pomenem u svojoj priči, da ta reka protiče kroz sve o čemu ja pripovedam. Ja sam inače ribolovac, pa hteo ne hteo, tako sedeći na obali Dunava i gledajući u vodu, moram u stvari da zapažam šta sve to voda nosi. I jednom mi se desilo nešto što se graniči sa fantastičnim doživljajem. Ne znam tačno pre koliko godina je to bilo, a možda to i nije važno. Važno je da je to na kraju nekako se skrasilo u priči. Dakle, jednog jutra sam izašao na Dunav da lovim ribe, a ja u stvari u ribolov ne idem da bih lovio ribe, nego baš da bih se tako malo družio sa rekom, sa oblacima, sa nebom. Sedeo sam na obali i odjednom to je bilo možda jedno 300 metara nizvodno od hotela Jugoslavija. I u jednom trenutku, kao iz nekog filma, pored mene je u stvari prošao nošen rečnom maticom komplet bubnjeva na jednom podijumu. Pravi, pravcati komplet bubnjeva. Sad se sećam i marke tih bubnjeva. Ja sam bio, da li se ovo meni dešava? Da, stvarno je bio komplet bubnjeva, posle sam shvatio o čemu je reč. To je bilo ono vreme kad još nisu postojali splavovi u današnjem obliku, nego su bili tako improvizovani, krpljeni, pravljeni od više različitih elemenata i spojeva, i tu je verovatno bila neka svirka, svadba, šta li je tu bilo, i nekom se taj deo na kojim je sedeo bubnjar odvojio i reka ga je ponela i taj komplet bubnjeva je prošao pored mene. I onda sam jednom, posle ne znam koliko vremena, setivši se tog događaja i toga čuda koje vam se može desiti kad gledate u to šta voda nosi, seo i napisao priču koja se zove Bubnjar. Upravo sa osjećanjem da je to priča koju mi je neko poslao. Da to nije priča koju sam smišljao, nego je to priča koja mi se desila nekim višim slučajem, da ne kažem proviđenjem. Reč je o tome kako čovjek sedi na obali, posmatra šta voda nosi i u jednom trenutku, među svim tim čudesima koja voda može da nam donese, eto, donosi i komplet bubnjeva. Tu nije kraj. Ta priča ima jedan svoj nastavak koji sad otišao u neku imaginativnu ravan. Evo, sedim u čamcu i pričam vam tu priču. Ta priča nosi naslov o značaju sedenja u čamcu.
grupa nekih mojih novobeogradskih vršnjaka se našla posle ne znam koliko godina na nekom zajedničkom ručku i pričaju jedni drugima dokle su u životu stigli, šta su uradili, u kom stanju su njihove bračne veze, odnosi, deca, porodica i tako dalje i tako dalje. A jedan među njima je ceo život proveo na reci i ceo život je svirao bubnjeve, a nikad u životu nije svirao ni u jednom bendu, nego najviše što je u životu postigao to je da u neki ovakav malo širi čamac instalira komplet bubnjeva, da se izgubi u prašumi velikog ratnog ostrva i da sam za sebe svira neki ritam koji mu tog trenutka padne na pamet. I dok se njegovo društvo čudi tome, on njima kaže: pričajte vi šta god hoćete, od svega što sam u životu uradio, meni je sedenje u čamcu najvažnija stvar. Mislim da tu ima neke istine. Ima Čehov jednu divnu priču koja se zove o štetnosti duvana. Štetnosti duvana, a pritom se o pušenju u duvanu u toj priči uopšte ništa ne govori. Evo u mojoj toj priči se kaže da je među mnogim stvarima ovoga sveta koje čovek može da izabere, sedenje u čamcu jedna od lepših. Mihajlo Pantić, rođen je 1957. godine u Beogradu, pripovedač je i književni kritičar. Profesor je Filološkog fakulteta u Beogradu. Objavio je 11 zbirki priča i 30 knjiga eseja. Prevođen je na 20 jezika. Nagrađivan. Čovek sa reke. Novobeogradska strana.